Wih, ampun. Takut dong. Wih, guys, hilang guys. Trek guys. Wih, mantap guys. Ahai. Gede guys. Waduh, lumayan guys, nggak gede ternyata sampai gondol guys. Mantul. Ih, gila betul guys. Wajar trek besar dia guys. Wih, mantap. Anjay. Punya saya hilang guys. Guys. Lain yang iba aku mau dong. Guys. Strike guys. Gede guys. Gede guys. Guys, gede guys. Bukan main guys. Mantap. Ngekok guys. Heran itu jelas. Gurih. Wih, guys. Wih, guys, gede banget. Mantap guys. Waduh, panen ini besar-besar. Ngekok. Guys, gondol guys. Aduh, gak kena guys. Gila bocil kan. Bocil guys. Ngebuaring aja lah. Rilis aja rilis. Buaring. Guys. Besar guys. Guys. Langsung. Guys. Strike guys. Gede guys. Wih. Campur sampah guys. Wih. Bukan main guys. Baunya BG guys. Mantap. Ngekok. Ucut. Blok aja. I don't wanna waste what's left. Wih, langsung brodot. Guys. Strike guys. Wih. Mantap guys. Baunya sudah ABG guys. Ngekok. Mantap.
guys. Guys, guys, strike guys, gede guys. Wih, gede guys. Wih, walah mocel guys. Mocel guys. Besar sekali guys. Besar guys itu guys. Sayang sekali. Mocel rupanya guys. Aduh. Makan lagi guys. Wih, mau dibawa kemana ini pelampung guys. Wih, strike guys. Enggak guys. Guys. Strike guys, gede guys. Gede banget ini guys. Gede banget ini guys. Wih, waduh guys. Waduh guys. Bukan main guys. Aduh. Luar biasa, makan lagi guys. Ini mah Bapak Baung. Wah, gila ini guys. Mantap sekali. Wow, ngengok. Lempar lagi. Mulai sore, mulai ganas. Wih guys, makan lagi guys. Strike lagi guys. Gila. Anakan. Gak apa-apa. Lumayan guys nyariin bapaknya ini. Gak umpan. Ini lah. Makin sore makin ganas ini kayaknya guys. Wih guys. Strike gede lagi guys. Gede lagi guys. Wih. Mantap jiwa guys. Makin sore makin mengumpul baung ABG-nya guys. Mantul pokoknya. Guys, gede guys. Mantap. Sempuh kayak ngepok kayak ini wae jadi. Udah kacau berapa tadi ya? Bukan main. Edan guys. Udah sore. Alah, mbak aku entuk. Nah lu, mau bawa kemana ini? Nah lu, ikan apa ini guys? Warnanya putih. Wih, gede guys. Wow, mantul, water ini kayaknya nih. Mantap. Guys, last strike guys. Cari babon, ayo babon. Ayo. Loh, guys. Mantap guys. ABG lagi guys. Mantul. Yang dari kejauhan nih guys. Yang dari jauh guys. Dapat ini guys. Manjar setengah hari. Dapat. Mantap lah. Las. Ini guys. Hasil kita guys hari ini guys. Lumayan guys. Banyak ini guys. Oke guys, mantul. Gila guys. Wih, sampai tidur ngantuk ini guys. Kamu enggak kena guys.
Terus, guys. Mantap.